Tinutulungan pala siya ni Papa. Ang ganda naman yan, Yung. What's that, Yung? Ha? Pumpkin yan? Ay! Ano yan? Dinosaur yan? Oh, dinosaur pala yan. Tingin na yung dinosaur niyo. Kung dinosaur talaga yan ako. Nakatakot yung dinosaur. Nakakatakot naman yung dinosaur mo? Yung kay Kuya Noah, ano yan? Pumpkin? Yes. Oh, ang ganda rin. Dali naman ni Kuya Noah. Very neat wag ano. Ganyan kuya, kapag gumagawa ka, very neat lagi ha. Para maganda yung gawa mo lalo. Okay? Green. Pink. Pink, please. Pink. Pink. Open natin yung pink. Open mo kay Papa yung pink. Kaya mo na yan yung open. Close mo muna yung green. Ano yan yun? Open naman yung pink. Open pink. Open pink. Pink naman. Ito, tanong gawa ni Buto mo. Pink, Papa, pink. Ano ba yan yung? Dinosaur. Dinosaur yan? Pink, Papa. Oh, katakot naman yung dinosaur na yan. Ayan mo. Hindi naman dinosaur yan. Parang ano yan ah? Monster yan ah. Ayan yung creature eh. Ha? Hindi naman yan dinosaur. Niloloko mo ako. Hindi yan dinosaur. Pwede ako mag-mix? Okay. Pwede ako mix? Ganda naman ang gawa ni Kuya Noah. Wow. Very neat. Yung kayo, no? Nako. Mukhang ano yan ah. Hindi yan dinosaur eh. Dinosaur! Dinosaur pala yan. Okay. Sige na. Tapusin nyo na yan.